हामबाय जोंनि इलेक्ट्रिक मिडिया रखनो जों दिनै कर्ब पलिटिकेलनि अनगायै खायसे प्रेस मिट खायनानै आसुकजाक जोंनि कर्ब एसेम्बलिनि कमिटि ब्लक कमिटिनो जों डिक्लार खालामनायनि बागै आंनि याक्सियाता दङ जोंनि कर्ब पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां ताखौ गोविंद त्रिपुरा एवं मानगोनां जोंनि मेम्बार पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि मेम्बार दुलाल त्रिपुरा एवं आंनि याग्रा आसुकजाक दङ पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि त्रिपुरा मुथानि मेम्बार ताखौ मानगोनां मन कुमार देबबर्मा जों ताखौ जे कर्ब एसेम्बलिनि जे ब्लक कमिटिनि जे प्रेसिडेन्ट सबक जॉइंट प्रेसिडेंट सबक बनो सानाय आंनि मानगोनां ताखौ प्रेसिडेंट गोविंद त्रिपुरा बनो डिक्लार साखलायनाय हामबाय sini media hai master to sini chung korbu political district ni oi chung motamoti sini chata assembly tongnai doni motamoti chung joto approve rejak so tabo last 5 thakia tong sini korbu ni mosum mono tabo approve rumai ho to chung guagra bai onek compromise khaimani pore crossmani pore chung eta siddhanto lajak chung dinino approve khlaiha korbu assembly block committee to ang kaisa kaisa mung sakai donai sini president sabo joint president sabo member sabo ida jotani mung ida tong abo ang sakai donai kaisa gani mung amai bhatama ani logio sini korbu political district ni secretary yang dia tong secretary Amor Krishna Tripura yang ani yaksai tong sini korbu political district ni member Dulal Tripura yang tong sini Mon Kumar Depon to जे कर्बकनि जे ब्लक कमिटि ताबो आं मुं सालायनाय कायसा कायसा हिरण्मय त्रिपुरा प्रेसिडेंट जेन्टा तैसा कर्बक बिनि सञ्जय मानिक त्रिपुरा जॉइंट प्रेसिडेंट कर्बक अम्बा चंद्र उचय जॉइंट प्रेसिडेंट परसिम मानिक्य देवान बनि पारानि खाय नगेन्द्र उचय वाइस प्रेसिडेंट तैसामा मलिता मोहन त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट जेन्टा तैसा कर्बक बहा যিনি প্রেসিডেন্ট এবং জয়েন্ট প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট তো এটা সেক্রেটারি তো বিশাল দেববর্মা সেক্রেটারি নকুল জয়রিয়াং সেক্রেটারি সূর্য মানিক জমাতিয়া সেক্রেটারি অমিত ত্রিপুরা সেক্রেটারি দেবরাম মিয়ান কেশিয়ার বহা যিনি সেক্রেটারি কেশিয়ার তা ফাইনাল মেম্বার এর মেম্বার দङ হারাদন ত্রিপুরা মেম্বার রাজেন্দ্র রিয়াং মেম্বার Bonjoy Deborma member, Molindro Riang member, Jubras Tripura member, Torendro Riang member, Direndro Riang member, Jayanta Riang member, Senlal Riang member, Ratan Kumar Riang member, Sugidon Tripura member, Somit Joy Tripura member, Krishna Kumar Tripura member, Chalangbai Mok member, Molin Kumar Zomatia secretary members Chiranjit Tripura members Kirit Mohan Tripura members Ramesh Tripura members Sumati Kumar Chakma members Bogendra Tripura members Ramesh Chakma members Jitendra Tripura members এই 32 জন লাগই তিনি সিনি করবক assembly block committee খাজাহা আর যদি এর চং তো তিনি এর প্রায় 32 জন লাগই একটা চং ব্লক কমিটি খাজা চং এর যদি চং অ্যাক্টিভ মেম্বার চং যদি মানলাই অ্যাক্টিভ মেম্বার যদি তহলাই চং আর এর এড খাইমান তো তিনি যে কর্বুক নি ব্লক কমিটি তিনি এরনো মানে এপ্রুভ অংখা इरोनो आनि करनो माथा आं प्रेस मीडिया न सनाय जे इरोनि ए कागजनो दिशा होना बारे
हामबाय प्रेस मीडिया जे नायनो चीनी तिनी जे इधर एप्रूव कोर्ट ने एप्रूव कोर्ट ब्लॉक कमिटी ने एप्रूव चीनी इधर ना पलाय